Time check, it's 3 o'clock in the afternoon. So, for today's video, guys, we're here in Al-Ain. We visited Auntie after so long. So, this is Red Blossom Vlogs. Don't forget to subscribe. Thank you. So, we are here in Al-Toba, Al-Ain, United Arab Emirates. We're crossing the road kasi papunta kami sa bahay ni Auntie Lu. Nagugutom na yan. Hayan na. Ready na. Ready na ang mesa at kami kakain. So for today's video, magcha-chabacano tayo dahil yung mga kasama ko puro mga chabakokang. Kasama ko si Daniela, si Auntie Lu at saka si May. So, takiya kami na di la casa. After 2.5 hours biyahe. So yaliga ka kami kanila kung ambre ya kay na Abu Dhabi pa kami sa Auntie Lu send ya message doon dia daw kami kay disoy ulam daw pagbet kusido ya kami way pa kabarya priya le pescaw. So kun ambre ya kami liga aki kay abla kami hindi kami kumikano na casa. So therefore si May talaba plato. So table is ready and we're about to eat. Yala, kain tayo guys. Este gali si May o. Ara lang man yung si Kunele Amira. Habla que habla sa Auntie Lu. Taki kumingo si May takeda. Kabra habla yo, hindi yo sabi si cosa de su nombre. El cara lang yo de su conoce. Because, Juan CL, oh. Pamangkin kasi siya ni Auntie Lu. Después, conoce de su cara, pero no sabe de su nombre. Kabra lang kami sa mirahan niya tarde sa ere taki-takeda kung Auntie Lu. So, mientras ta come, ta sige man chismis, un poquito, hindi un poquito, manada poco gali. So, el di amon ulam, ya ako si Auntie Lu pagbet, después ya prile pescaw, so, kun hambre, mira si Daniela kilaya tan subo, kilaya si May tan subo. Grande gat ang mga subo, kay mga kun hambre. Después si Maria, hindi ta pwede mira na video, kay nung kaya rin, daw ni muda. De casa, no de su ropa, para yan ang gayon. Ay, senyor. Yanda na kami na alin para come. Sabroso gat come, si manada, kabarta sige man chismis, kung gana kayot mang come. Después usando el mano. Na. Hindi gani ta sinti si kwanto tabyada ya de kanon. Basta el ending, ya mira lang limpio el rice cooker, nuway ni ulam ya queda. Todo kami busog. Sabroso ulam di Auntie Lu el pagbet. Kaya po ni Eli akilo bagon. Todo bus bagon. But anyway guys, akil bahun to ustedes na mesa kabar igual ustedes todo chabacano. Kabar cuento y la vida, cuento y trabajo. Na hindi gani ta sinti. Ya kabaya gali todo kanon pasahan pal rice cooker. Oh. Na. Pasa con May. Kabar pasa con May, pasa conmigo. Ay, senyor. Sabroso kat come basta manada junto. Kabar ta sige man chismis. O no kere pa daw kel eli sakal pedazo de kanon. Tampa-tampa pa daw pero si pone na plato, come man kelele. We rarely meet each other kasi nga because yung travel time, malayo kasi kami sa isa't isa. Although we are in the same country, pareho lang naman kaming lahat na nasa UAE pero iba't ibang state kami ng UAE. Tulad nilang dalawa, si May tsaka si Auntie Lu, nasa Al-Ain kasi sila. Tapos kami naman ni Daniela nasa Abu Dhabi. So, we are traveling almost 3 hours para makapag, so that we can visit each other. Partition tour after lunch. So, here it is. Taran! Like almost 2 hours. So, eto na nga. At tapos na kami kumain. At nakahiga na si Daniela. So, magpa-partition rate tayo. Yan ba yun?
partition tour. Alam nyo yung bahay nila, malaki, attached kitchen and bathroom with internet na din. Tapos, ang binabayaran lang nila is 1,400 dirhams. Yeah, 1,400 dirhams. Which is sa peso, is equivalent siya ng almost 20,000 lang. So, mas mura pa talaga ito dito sa kanila sa Al Ain kumpara doon sa amin sa Abu Dhabi. Yung Al Ain kasi part pa siya ng Abu Dhabi, pero yung Al Ain is yung parang old city siya. Under siya ng Abu Dhabi. Dahil malaki ang room nila, they divided into 2 partition. Tapos yung partition naman ni Auntie Lu, ginawa niyang naglagay siya ng double deck. So siya sa baba, si May naman ang nasa taas. So this is her mirror, her dresser. Tapos may pandesal. Tapos may kape. Tapos itong bring home namin na burger from Ate Lor. Shout out kay Ate Lor. Thank you for the burger. So ito yung taas ng bed niya. Ito yung bed ni May. Kaso lumabas kasi siya kasi nandito nga kami. Sabi niya dito daw si Daniela matutulog sa bed niya. Kasi pupunta daw siya sa birthday ng coworker niya. So ito naman kay Auntie Lu. At look at her wallpaper. So here we are. Pareho yung suot namin ni Daniela kasi this t-shirt is complimentary t-shirt from part-time as a bartender. Tapos meron siyang itong 4 season. Itong 4 season niya, napakatagal na talaga to. Ever since the day I came here, I already saw this 4 season on her wall. So nakailang lipat na siya. So this is under her bed. May orinola pa. Tiyan orinola sa Auntie Lu. Aran may ledon de mia. Kay aki kami durmi na sahig. Kay nukere si Daniela durmi alya arriba. Kay baka kay daw le. Na mas nukere tami iyo kay biyang grande gat iyo. So el ending. Durmi kami dos na sahig. So tan hutik-hutik lang kami dos kay el unlaw partition ta durmi. Kay tiyan ele morning shift. So, sulit na ang 1,400 good for 3 persons. Included na yung water and electricity. So, sa Auntie Lu talya taban niya. Tiyanele orinola, kay nukerele disperta di noche, kabaranda pali sali pali anya na banyo. Por eso di so orinola taki abajo de cama. Kabar sa si Daniela, durmia lang kami, yase naman kami. Ara tamira que mira liknel burger, kere le come antes dormi. Abla le come daw kami dos. No kere iyo kay busuk ya iyo. So, el ending, ele ya come, iyo hindi iyo come. To be honest, yan dinner gatse kami. Ya come se kami, después anda kami la kun Ate Lor bisita kun Baby North. Después, busog nga kami, amo siya, compra si Ate Lor burger, no may siya kumi alya, ya carga lang kami. So, si Daniela, antes de dormir, tangkun hambre, ado tamen le. So, el ending, ya kumilik ng burger antes de dormir. Pabulong lang yung salita namin kasi yung kapitbahay namin sa kabilang partition ay natutulog na siya. Morning shift kasi siya, maalis siya ng bahay ng 5 o'clock in the morning. So, eto si Daniela kumakain ng burger and it's already 12 o'clock midnight. At ako naman ito kung ano-anong tinitingnan dito sa may aparador niya. So, eto nga may baso siya. Baso? Ay, kandila ata. Kandila pala. Ay, ewan ko ano-ano mga laman pala. Hindi pala siya candle holder. Iba't ibang candles pala ang nasa loob.
So look at the pictures, her wallpapers. Si Gian man gaha este baby oh. Si Gian and her BFF. Manada decoration si Maria na de Sukama. Si Daniela kabay traga. Tapos nang kumain sa Daniela at gusto pa niyang iwan yung basura doon sa taas. Sabi ko sa kanya ilabas na niya yon. So ayun, bumangon at nilabas din yung basura. Kusina. Yung video era bukin. Oo, tabi tikalso na kusina. Igual de mo camisa. Heineken. Yugan and medyas yun. Yung kiriyo ako takuan di may pies base para pansina. So kami guys, matutulog na. See you tomorrow morning. So ito na nga, another day, another isip-isip kung anong kakain. Hindi, watch hour lang yung antipalta. Sabay kwentuhan. Pero nagkape na yan sila kanina. Pero ang iniisip nila, ang sabi nila, baka magkakape na naman sila ulit. Marathon. Hindi, tadi halang ganyo ko din may laptop open. Tan play all lang iyo. Oh? Sina? So while waiting, yung kasaba na nagtaasilaga, tan chika anay. Después este kusidal kamanting traga kita. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. God bless everyone. Thank you. The uniform kami direct. Kamanting de agraria. Binyakian mo sa? Sige ya. Nakasensya. Sige lang po. Si May gala, kung May gala kita pregunta, May. Por eso chile ves no quiere yo levanta. Ali o yung mga... Asyo salit so banguso, asyo como ano. Maskin juta lang kasi kiriyo miya. Sarap kasaba. Pero bawal sila din ni Barica.